सो स्टूडेंट्स क्लास 19 में आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का 7th नंबर का फॉर्मूला। 7th नंबर का फॉर्मूला है लेस 3 के लिए। लेस 3 के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 7। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास लेस 3 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लेस 3 इज इक्वल टू लेस 10 ऐड 7 इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सम से। So first sum है add 3 add 7 less 3 add 3 add 7 less 3 less 3 not available here less 3 not available here so formula apply होने वाला है less 3 के लिए less 10 add 7 10 minus 7 3 less 10 add 7 10 minus 7 3 the answer is 7. Next sum है add 4 add 8 less 3 add 4 add 8 less 3 the answer is 9. Next sum है add 7 add 5 less 3 add 7 add 5 less 3 the answer is 9. Next sum है add 9 add 5 less 3 add 9 add 5 less 3 so यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर लेस 3 करने के लिए हमारे पास बिट्स अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लेस 3 द आंसर इज 11. नेक्स्ट सम है ऐड 7 ऐड 4 लेस 3 द आंसर इज 8. नेक्स्ट सम है ऐड 7 ऐड 4 लेस 3 ऐड 1 ऐड 7 ऐड 4 लेस 3 and add 1 the answer is 9. Next sum है add 3 add 5 add 4 less 3 the answer is 9. Next sum है add 8 add 9 add 4 less 3 add 8 add 9 add 4 less 3 not available here so less 10 add 7 the answer is 10 plus 8 18. नेक्स्ट सम है add 2 add 8 less 3 add 9 add 2 add 8 less 3 add 9 the answer is 16. and last sum है add 7 add 8 less 5 less 3 add 8 add 7 add 8 less 5 less 3 the answer is only 7. सो स्टूडेंट्स हमने लेस 3 इज इक्वल टू लेस 10 ऐड 7 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। इन सम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी अबैकस के थ्रू इस क्लास में आज हमने सीखे हैं। सो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।